तुम तो रामचंद्र जी का नित्य सेवक है, हनुमान दास रस का आचार्य जो हनुमान जी है उसका स्वरूप है, उनका अवतार है। आप क्यों रामचंद्र का छोड़ करके श्याम, तुम्हारा निष्ठा जगत को दिखाने के लिए क्या है? वस्तु तो श्याम सुंदर रामचंद्र में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। तो उसी दिन से रामचंद्र जी का जो आराधना किया था, वही आराधना की अभी तक भी नवद्वीप मायापुर में मुरारी गुप्त का श्रीपाठ में राम लखन सीता जी का आराधना हो रहा है। हमारा परम गुरुपाद पद्मश्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरसा गुरु उसको सुंदर सुचारू रूप में सेवा प्रकाश करके अभी तक वो सेवा भी चल रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर कुछ नहीं है। हमारा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो प्रियतम पार्षद में अन्यतम है षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जो है ये प्रधान है। तो ये परिवार में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का एक भाई है अनुपम गोस्वामी जी। इनका बारे इतना हम लोग सुना नहीं है, क्यों ना इन्होंने अल्प समय में देहांत हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा में रूप गोस्वामी हुसैन शाह बादशाह का जो चाकरी किया था उसको छोड़ करके वृंदावन में भजन करने दोनों भाई चला गया था। अंत में वृंदावन दर्शन करके आपस आने का समय अनुपम गोस्वामी का देहांत हो गया है। जब चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में सीधामपुरी में आकर के रूप गोस्वामी ने मिलित हुआ है, तो रूप गोस्वामी को जिज्ञासा किया है तुम्हारा छोटा भाई अनुपम कैसे हैं, सनातन कैसे हैं? तो सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गया है, कारागार मुक्त होकर के वो वृंदावन जाएगा। अभी चैतन्य महाप्रभु बोला है अनुपम तो देहांत हो गया है। तो वहां भी चैतन्य महाप्रभु वर्णन किया है अनुपम का प्रगाढ़ निष्ठा है रामचंद्र में। मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? हम पहले सुना है जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत प्रयास किया था। दोनों भाई श्री कृष्ण भजन कर रहे हैं, एक भाई रामचंद्र का उपासना कर रहे हैं। तो उनको समझा करके तीनों भाई एक साथ भगवान श्याम सुंदर का भजन करें, ये इच्छा में उसको बहुत समझाया। लेकिन अनुपम का जो निष्ठा जो है, ये निष्ठा को वो लोग छोड़ा करके श्याम सुंदर का भजन में लगाने नहीं पाया। चैतन्य महाप्रभु बोला है उनका वो निष्ठा देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे वो तो रामचंद्र जी जो श्याम सुंदर एक ही है, क्यों छोड़ करके इधर आए हैं? लेकिन हमारा गुरुपाद पद्मों यहाँ जो रामचंद्र जी का मंदिर में श्याम सुंदर का भी सेवा प्रकाश किया है। इसका विशेष अलग कुछ नहीं है, एक ही वस्तु है। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। हम लोग जो प्रति आनंद लाभ करने चाहता है संसार में, ये परिपूर्ण रूप में प्राप्त होने के लिए श्याम सुंदर स्वरूप आराधना ही सर्वोत्तम आराधना है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया है। रामचंद्र में मर्यादा का अंदर रह करके उस हमको प्रीति करेगा, मर्यादा उल्लंघन करके कुछ नहीं करेगा। और श्याम सुंदर मर्यादा को प्राधान्य देता ही नहीं है, सब कुछ छोड़ करके अपना भक्तों को प्रीति करने के लिए सब मर्यादा को लंघन कर सकता है। इसलिए इस स्वरूप में ज्यादा प्रीति, ज्यादा भक्त लोगों को ज्यादा आनंद लाभ हो सकता है। इसलिए वो श्याम सुंदर स्वरूप में आराधना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इतना प्रयत्न किया है। भगवान तो मंगलमय है, जगत संसार मंगल करने के लिए उनका अनंत अवतार है। ये रामचंद्र रूप में जो भगवान अवतीर्ण होकर लीला किया है, ये भगवान का अपार करुणा है। भक्त वत्सल भगवान का भगवत्ता का प्रकाश है। वैकुंठ धाम में तो ये जो रामचंद्र जी अवतार लेने का कारण है, उनका जो प्रिय पार्षद जय विजय वैकुंठ का दारी था। पहले चतुर्सन का चरण में अपराध करने का बाद अभिशप्त होकर के राक्षस कुल में जन्म किया है।
भगवान तो सर्वसामर्थ्यशील होकर के भी उन्होंने अपना भक्तों को अपराध से छुटकारा ना करके वो ब्राह्मण को वाक्यों को गुरु वाक्यों को सत्य प्रतिपन्न करने के लिए उनको राक्षस कुल में भेज दिया है, असुरिक जन्म में भेज दिया है। लेकिन उनको उद्धार करने के लिए भक्तवत्सल भगवान खुद अपना अवतार लेकर के संसार में आया था। युग धर्म संस्थापन करना, सज्जन को पालन करना है, दुर्जन को विनाश करना, ये सब जो भगवान का जो अवतार का जो कारण है ये तो सब किया है। साथ साथ सबसे बड़ा है भक्तवत्सल अपना भक्तों को कृपा करके संसार से अपना चरण कमल में ले जाने के लिए खुद वैकुंठ से जगत में आए हैं। रामचंद्र स्वरूप में प्रकाशित होकर के रावण कुंभकर्ण राक्षस कुल को विनाश करके पृथ्वी भार को हरण किया है। अपना भक्तों को अपराध मुक्त करके अपना चरण कमल में ले जाकर फिर सेवा में नियुक्त करने के लिए भगवान का इतना करुणामय अवतार है। चैतन्य महाप्रभु जो नाम संकीर्तन को प्राधान्य दिया है, भगवान भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। ये तो हम लोग पहले रामचंद्र स्वरूप में इसको दर्शन किया है। रामचंद्र समुद्र मंथन करने बंधन करके लंका विजय करने के लिए जब इच्छा किया है तब पत्थर में राम जी का नाम लिख करके जब पानी में डाला है तब वो पत्थर फंस गया है। क्यों ना? वो डूबा नहीं पत्थर। भगवान भगवान का नाम एक है, तथापि नाम स्वरूप में जीवों के लिए अधिक करुणा प्रकाश किया है भगवान। भगवान का स्वरूप विग्रह नाम में कोई भेद नहीं है, फिर भी नाम में अधिक दया। सर्वावस्था में भगवान का स्वरूप को विग्रह को हम आराधना करने नहीं पाएगा, लेकिन नाम स्वरूप को आराधना कर पाएगा। नाम स्वरूप का कृपा दूसरा स्वरूप से सबसे उत्तम है। और रामचंद्र का नामान्वित तो जो पत्थर वो पानी में नहीं डूबा है। इसका मतलब है संसार में भगवान का नाम को जो आश्रय करेगा और कभी संसार समुद्र में डूबेगा नहीं। और भगवान देखा है, अरे हमारा लिए ये लोग तकलीफ कर रहे हैं, समुद्र को बंधन करने मांग रहे हैं, तो मैं क्यों बैठा रहूं, मैं भी 2-4 पत्थर पानी में दे दूं, जल्दी काम बन जाएगा। तो उन्होंने जब रामचंद्र जी जब पत्थर डाला है वो पत्थर तो पानी में डूब जा रहे हैं। बोले प्रभु जी आप मत डालिए, सब पत्थर तो पानी में चले जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य बात है, मैं जब देता है पानी में वो डूब जाता है, मेरा नाम लिख करके जब देता तब। अरे भगवान से जो वस्तु च्युत हो जाता है, भगवान से जब विच्युत होता है तब वो संसार में डूब जाता है। और भगवान को जब आश्रय करता तब वो संसार में डूबेगा नहीं, परमानंद में भगवान को प्राप्त होकर परमानंदित हो जाएगा। और पत्थर जो है भगवान का हस्तकमल से जब च्युत होकर जाता है तब वो डूब जाता है। और भगवान का नामान्वित भगवान का नाम एक है, नाम का सहित जो पत्थर है वो कभी डूबता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो मठ मंदिर हमारा गुरु जी किया है, हमारा पर्यटकों से मुझे कितना सुंदर रूप दिया है, कितना सुंदर प्रसाद का व्यवस्था किया है, साधु संतों लोग को बुला के कितना सुंदर हरिभजन का व्यवस्था कर दिया है। हम लोग इसका महत्व को समझा करके भगवान का भजन में, भगवान का नाम कीर्तन में, भगवान का सेवा में हम लोग जुड़े रहे तो संसार दुखमय संसार में हम लोग उद्धार लाभ कर सकता है, आनंद लाभ कर सकेगा। इसको छोड़ करके संसार में जितना जो कुछ भी प्रयास हम लोग करेंगे उसमें कभी हम लोग का मंगल होगा नहीं, सुख आनंद होगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोला है भगवान को छोड़ करके संसार में और जो कुछ वस्तु हैं, जिस वस्तु को जिस व्यक्ति को आप आश्रय करेंगे उसमें दुख ही लाभ होगा, सुख आनंद कभी नहीं लाभ हो सकता है। क्योंकि संसार में सब वस्तुओं, सब व्यक्ति, सब वस्तु सब दुखप्रद है, सुखप्रद एक भगवान है। चिंता करे देखो भाई अमिश्र आनंद नाई, जा आछे सब दुखेर कारण। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है वो दिग्विजय पंडित को। तो ये बात जगत संसार जीवों को सुना करके, जगत संसार जीवों को संसार में रह करके भगवान का साथ प्रीति जोड़ करके ये दुखमय संसार से परमानंद नित्य काल के लिए जैसे लाभ कर सकें, इसलिए मठ मंदिर स्थापन किया। इसलिए मेरा गुरु जी यहाँ मठ मंदिर स्थापन किया है, सेवा प्रकाश किया, सुंदर रूप में इसको जगत संसार को प्रदान किया है। हम लोग का कर्तव्य होगा
नीति नीति भगवान में जैसे हमारा प्रीति वर्धित हो, इसलिए साधु संग में भगवत नाम गुण कीर्तन भगवत सेवा में हमको जोड़ना चाहिए। यहाँ अगर गुरु जी हमारा मंदिर सेवा प्रकाश नहीं करने से हम लोग इस सेवा से वंचित हो जाते हैं। जब हम लोग को कृपा करने के लिए व्यवस्था किया है, मैं सबको चरण में निवेदन करता हूँ, आप लोग इसको फायदा उठाइए, भगवान का नाम कीर्तन करिए, भगवान का साथ जोड़िए। भगवान का साथ प्रीति जोड़ने के लिए साधु गुरु वैष्णव का श्रीमुख में हरि कथा श्रवण करके उसको अनुशीलन करने से तब हमारा भगवान का चरण में प्रीति धीरे 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 तैयार होगा। अंत में भगवान को हम लोग कोई ना कोई जन्म में प्राप्त हो करके नित्य काल के लिए मंगल लाभ करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्ण। खूब सुंदर भाव आम परम पूज्यपाद हृदय स्वामी भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज रामचंद्र संबंध एवं भगवान श्रीकृष्ण तत्व संबंध में खूब सुंदर कथा परिवेशन कले। बर्तमान आसतु आम श्रवण करवा आम परम पूज्यपाद हृदय स्वामी भक्ति पीयूष अवधूत महाराज मुखारबिंदु आज भगवत कथा संबंध। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगम निगम सारौ सृष्टि संहारकारौ वैष्णवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समन भय विनाशौ पापिनिस्तारयन्तौ भज भज तु मनोरे राधिका कृष्णचंद्रौ जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालय तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवत स्वरूपं गुरुन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक चरण कमल अंतबार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य अहैतुकी कृपा कामना करंचस्थित निपादगण गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली तथा जोग। हरे कृष्ण। आमर राम मंदिर प्रतिष्ठा अव्यवहित पूर्व आमर ये कथा आलोचनार आयोजन होइछि। विग्रह जदिओ शिला विग्रह अष्ट प्रकार बोले एकादश स्कंदर कहुई। शिलामयी मनमयी धातुमयी चित्रपट मणिमयी इत्यादि अष्ट प्रकार रे विग्रह करा जाए। विग्रह जड़ वस्तु हेले सुधा चिद्रूपक भक्ति प्रदान रे समर्थ। भगवान निजको पांच भाग रे विभक्त करंती। स्वयं व्यूह वैभव अंतर्यामी अर्चा नित्य विग्रह नित्य वस्तु पांच भाग रे निजको विस्तार करंती।
ଏଥିରୁ ତିନୋଟି ନିତ୍ୟ ଧାମରେ, ଦୁଇଟି ଜଡ଼ ଧାମରେ। ସ୍ୱୟଂ ପରତତ୍ଵ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ, ତାର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ, ତାର ବିସ୍ତାର ବୈଭବ, ଏ ତିନୋଟି ପରବ୍ୟୋମରେ ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷାବତାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ, କାରଣ ଦୋକ ସାଇ, ଗର୍ଭଦୋକ ସାଇ, କ୍ଷୀରଦୋକ ସାଇ। ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚା ରୂପରେ, ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି 8 ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି, 7 ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନରେ, ମନମୟୀ। ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ବିଗ୍ରହ 3 ପ୍ରକାର, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ, ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦଜ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ରଘୁପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ, ରଙ୍ଗନାଥ ଆଉ ଉଡୁପି କୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ। ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରକଟ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ ଏସବୁ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ, ରାଧାରମଣ ଏସବୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ। ଆଉ ଆଜି ଭଳିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ 3 ପ୍ରକାରରେ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଇଏ ରଘୁପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଥରେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରଘୁନାଥ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛରେ ଜାନକୀ ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠ ପଡ଼ିଲା, ଗାଈ ଗୌଡ଼ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ହସିବାରୁ ସୀତାଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ହସିଲ କାହିଁକି? ବଣ ଭିତରେ ତ କିଛି ହସିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସୀତାଦେବୀ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଆଗକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଓଗାଳିଲେ, କହିଲେ ଛାଡ଼ିବି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପଟା ଏପରି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ହବ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଟିକେ ହସିଦେଲି। ନା ସେ ରୂପଟା ତୁମେ ଦେଖାଅ। ନା ସେ ରୂପ ମୁଁ ଏ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କେଶବ ହିଁ ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାମାଦି ମୂର୍ତ୍ତିଷୁ କଳା ନିୟମେନ ତିଷ୍ଠ, ନାନାବତାର ମକରତ ଭୁବନେଶୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମଭବତ ପରମ ପୁମାଞ୍ଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। କୃଷ୍ଣ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ, ପର ରୂପ। ତାର ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁପତି। ଅଂଶ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନା। ଦେଖିବେ ଯେତେ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରକଟ କାଳ ଭିତରେ ନିଜ ରୂପ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରୂପ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ବହୁ ରୂପ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଗ୍ରହଟା ଅଙ୍କନ କରି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସେ ଗୋଟେ ଶିଳାରେ ବାଣରେ ଅଙ୍କନ କଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ତମେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କର, ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳନ କଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସୀତାଦେବୀ ଲୁଗାରେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ। ଇଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରୁ ମସ୍ତକ ଆଡ଼ୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଥାଏ, ସୀତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଗ୍ରହ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦର ହେଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସୀତାଦେବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଖୋଲିଦେଲେ। ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚକ୍ଷୁରୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବୋଲି ଇଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଅଙ୍କା ହେଇପାରିବନି, ତମେ ଖୋଲିଦେଲ। ନା ଜବରଦସ୍ତି ଆଙ୍କିବାରୁ ରକ୍ତପାତ ହେଲା। ହେବାରୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ନାହାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରହିଲେ ସୀତା ଆରାଧନା କଲେ। ସୀତା ଯିବା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆରାଧନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ରାଜା ପାରିଧି କରିବାକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆସିଲା। ତା ଫଳରେ ଏତେ ଧୂଳି ପଟଳ ଉଠି ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅନୁଭବ କଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ସେ ଯାଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଗ୍ରହର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଧୂଳି ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ହେଲା। ରଜା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭୁବନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ। ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାତୀ ଅଣେଇଲେ, ହାତୀ ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେମୁଣା ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋପ ବାଳକ, ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଗାଈ ମିଳେ, କ୍ଷୀର ମିଳେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିକିରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋପୀନାଥ ସେଇ ଦିନଠୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କଲେ କ୍ଷୀର, ସେତେବେଳଠୁ କ୍ଷୀର ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରଜରୁ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାନଗର। ବିଦ୍ୟାନଗରରୁ ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ, ଇଏ ଗୋପୀନାଥ ବିଗ୍ରହକୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ବାଲି ଭିତରୁ ଖୋଳୁଥିଲେ। ଦିନେ ବାଲି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଗଦାଧର ଗୋସ୍ୱାଇଁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟା ଖୋଳୁଛ, କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଥିରୁ? ନା ଯାହା ବାହାରିବ ତୁ ନେବୁ। ହଁ ନେବି, କ'ଣ ବାହାରିବ ଏଥିରୁ? ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଗ୍ରହ ବାହାରିଲା। ସେଇ ବିଗ୍ରହର ଆଦ୍ୟ ପୂଜକ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ତାର ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କେଶରୀ ସେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ବାଲୁକା ଭୂମିରେ ପ୍ରଥିତ ହେଇକିରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିକିରି ସେ ବିଗ୍ରହ ସେଇଠି ଥିବାର ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରେଇଲେ ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି। ଏହିପରି ରଙ୍ଗନାଥ ବିଗ୍ରହ, ରଙ୍ଗନାଥ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ 4 ମାସ ରହିଥିଲେ, ଚାତୁର୍ମାସିଆ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ହେଇକିରି ରଘୁପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ରହିଲେ। ସେ ବିଗ୍ରହର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଜା। ଏ 2 ଜଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ବିଗ୍ରହ ସେଇଠିକି ଯିବା ପରେ ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ। ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଉଡୁପିର କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ, ଏ ବିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ, ଦଧି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରଜ୍ଜୁ। ଇଏ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ହସ୍ତିନା ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବଗିଚାରେ ପୋତି ଦେଲେ। ସେ ବିଗ୍ରହ କାଳକ୍ରମେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକରି ମାଟି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ, ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକଟ କାଳ 1238ରୁ 1317, ଏ ଭିତରେ ଦିନେ ସେ ଆରବ ସାଗରରେ ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୌଦାଗର ସେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରଡି ଛାଡ଼ିଲା। ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ କୂଳରେ ବସି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ତାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ବିରାଟ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଛ ସେ ଖଣ୍ଡଟା ମୋତେ ଦିଅ। ସେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ଉଡୁପି ଗଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କଲେ, 12 ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, 12ଟା ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପଠିତ ସ୍ତୋତ୍ର, 12 ସ୍ତୋତ୍ରମ୍। ସେ ସ୍ତୋତ୍ରଟା ରଚନା କରି କରି ହସ୍ତରେ ଧରି ଉଡୁପି ନେଲେ, ଉଡୁପିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଇ ବିଗ୍ରହର ପୂଜକ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଟା ସାଇଜର 9ଟା ଛିଦ୍ର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ସେ ଇଟା, ସେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ।
तेणु से विग्रह वर्तमान सुधा से मंदिर पूजा पाँच एमती केते विग्रह सब अच्छा एगुड़ाक सब स्वयं प्रकटित जपरी राधारमण विग्रह से विग्रह पूजा पाउथिले क्रमे अलंकार प्राय सी प्रथमे शालग्राम रूप रही शालग्राम प्रकट हो विग्रह हो गले एटा सब स्वयं प्रकटित तापर भक्तों द्वारा प्रकटित गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये सब श्याम सुंदर ये सब श्याम सुंदर राधारानी हृदय प्रकटित विग्रह वृंदावन समस्त विग्रह भितर तांकर श्रेष्ठता प्रचुर कविराज कृष्णदास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी एमाने राधाकुंडवासी नित्य केवल राधा प्रकटित ये श्याम सुंदर देखा ही वृंदावन आसती ये गोटे कारण से माने राधाकुंड छाड़ती ना से राधाकुंड परित्याग केबे करती ना ये सब कृष्ण भक्त प्रसाद जो विग्रह एमती केते विग्रह अच्छे कृष्ण विग्रह राम विग्रह नृसिंह विग्रह बहुत भक्तों प्रीति भगवान प्रकटित जेपरी दारु ब्रह्म इंद्रद्युम्न प्रीति भगवान प्रकटित होती दारु रूप निजको निजे तैयारी कले मथुरा द्वारका लीला जा करती च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण स्थायव चरती प्रभु सेठारे दारु रूप किए पूजा पाती साक्षात भगवान साक्षात भगवान कृष्ण मथुरा द्वारका लीला कृष्ण लीलाटा तीन भाग विभक्त होती पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम षोडश कला पंचदश कला चतुर्दश कला तीन धाम ये तीन रूप पूजा पाती ये तीन जाक लीला क्षेत्र में होची से क्षेत्र में होची तेणु श्रीक्षेत्र अभिन्न वृंदावन अभिन्न ब्रज ये से लीला नीलाद्री महोदयर वर्णना अनुसार प्रातः लीलाटा बाल्य लीला मध्याह्न लीला कैशोर लीला संध्या लीला द्वारका लीला रात्र लीला रास लीला यहीपरी जगन्नाथ लीला सब चारि भाग नित्य काल अनुष्ठित होची तेणु से विग्रह से दारु कौटू आसिले से दारु प्रथमे आसिले क्षीरोदक साईंकर गोटे लोम पतन हला तदंग स्खलित लोम दारु तरुतं उपपद्यते स्कंद पुराण में कहते जे क्षीरोद साई विष्णुकर जिते इंद्रद्युम्न महाराज 999 यज्ञ करदे 999 यज्ञ करिया सी अति तेजमय हो गले तार शेष यज्ञर अव्यवहित पूर्वर सी रात्रि शेष जाम ये विष्णुकर शरीर लोम स्फलित हो दारु रूप भाषिबार दर्शन करी नारद मुनि के आगे प्रकट करते नारद मुनि कहले तुम शुभ स्वप्न देखिच दारु ये प्रकट हे तदंग स्खलित लोमं तरुत्वं उपपद्यते सी तरुत्व होकरी सेठारे आविर्भूत हेले शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह धारण करी तापर लोक द्वारा अणई मंदिर भितर रखिले मंदिर भितर भगवान निजे निजर विग्रह को प्रकट करैले कहीं सी महाभावग्रस्त विग्रह किए करियो से जिनस किए जानती नहीं नारद मुनिकर इच्छा पूर्वकल्परे द्वारका जो विग्रह मूर्ति प्रकट रूप होता से प्रकट रूप अनुसार सी एक कल्पर पूजा पाइले ब्रह्मांकर पूर्व 50 वर्ष नीलमाधव मूर्ति परवर्ती प्रलय काल पर्यंत 50 वर्ष दारु विग्रह पूजा पाइबे ब्रह्मांड शेष पर्यंत ब्रह्मांकर परार्ध द्वितीय परार्ध पर्यंत दारु विग्रह पूजा पाइबे ये स्वयं प्रकट भक्त इच्छा यही बहुत विग्रह सब रही आउ जोड़ाक साधारणतः आजिकाली गुरु वैष्णव द्वारा प्रकट हुंती से प्राण प्रतिष्ठा करा जाए जोड़ाक नित्य विग्रह से प्रकट ना जेपरी प्रभुपादंकर चैतन्य मठ विग्रह सी खोजिया गले ताकू किणिया गले से विग्रह से मालिक कहला ना ये विग्रह अन्य जन को पूजा पाई सी आडभांस दिखाई ये विग्रह दि जीव ना कि प्रभुपादंकर मन से विग्रह थाए तेणु राति स्वप्न से विग्रह प्रभुपाद को प्राप्त होगापी से मालिक को स्वप्न से विग्रह ताकू डाकी दे प्रभुपाद कहले ये विग्रह तम पाखु जी मु पूजा पाइबी तेणु सी जाइए मागिले ये स्वप्न देखी तेणु से विग्रह बाध्य करी देले जेहेतु विग्रह कथा कहते तेणु से विग्रह को बिना प्रतिष्ठा आणिक चैतन्य मठ स्थापन कले ताकू स्थापना कर आवश्यक ना जेहेतु स्वयं विलासमय से विग्रह यहीपरि बहुत विग्रह मूल बहुत अलौकिक कहानी सब निहित अच्छी
विग्रह मानकरे बंशीवदन दास महाराज सनातन गोस्वामी एम निज विग्रह सहित आलाप करुले भाव विनिमय करुले यांकर भक्ति द्वारा बशीभूत थिले भगवान नृसिंहानंद ब्रह्मचारी प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नृसिंह भक्त से नृसिंहदेव सहित कथबार्ता होते अद्वितीय नृसिंह भक्ति देखिक महाप्रभु तांको नृसिंहानंद ब्रह्मचारी लिखिथिले मुरारी गुप्त को रामदास तांको कपाल रे लिखिथिले थरे महाप्रभु जगदानंद पंडित कहले मते तुम्हें कहीदेव नवद्वीप रे आउ ए वर्ष लोक आसबेनी भक्त आसबेनी मु निजे जीवी सेतेबेले कहले अद्वैत आचार्य शिवानंद सेन माने भारी खुशी होइकरी तांकर सब प्रसाद पाई रखिले जोगाड़ करी दिन जगिले महाप्रभु आसिले नहीं सकाळु संध्या एमती जगी जगी सब दिन जाए महाप्रभु आसंती नहीं दिने नृसिंहानंद ब्रह्मचारी गले कौन होइछि मन मुह सुकैगिरी कहीं रहिछ ना एमती कथा तुम सब जिनिस पत्र दियो तांकर प्रसाद पाई मु महाप्रभु को डाकिकी आणुछि कहीं पूर्वे तो सी महाप्रभुଙ୍କର वृंदावन पथ को पुष्प सजई थिले तांकर से शक्ति अच्छी तेणु सी प्रसाद भोग रांधि तीनिटा विग्रह को देले जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु को आ निजर आराध्य नृसिंहदेव को तीनिटा ठाई भोग बाढ़ी बाहर को ध्यान कले ध्यान रे महाप्रभु आसिले आसिक तीनटा आग भोग खाई पड़े तीनटा आग भोग खाई पड़ला परे ये जो खोली किसी ना से ये भारी दुख कले कौन पे ना सी कहले तुम्हें आ जगन्नाथ एक यहीटा मु जानी किंतु मोर इष्ट नृसिंहदेव मध्य भोग खाईदेल प्रभु जदि उपवासी रहिले प्रभु उपवासी रहिले मु मध्य दास हिसाब से सेवक उपवासी रही यहाँ ठीक है मो प्रभु को उपवासी करैल जदिओ से जानते महाप्रभु एक बोली तथापि तांकर इष्ट निष्ठा तांकर प्रबल जे से नृसिंहदेव को उपवासी बोली ज्ञान कले तेणु आउ थे जाइए मागिले से माने आश्चर्य हेले ये डाकी आनी सब खाईदे सत कहूँ ना मिछ ना स्वप्न ना कौन ये आउ थे देले तेणु आउ थे भोग बाड़े आउ थे भोग बाड़ी खुआइले हाँ एमती हूँ ये विग्रहर महिमा आउ गोविंद घोष माधव घोष बासु घोष ये तीन भाई कीर्तनिया ये गौरलीला सबु जगार अच्छा श्रीक्षेत्र में अच्छा राघव भवन में अच्छा नवद्वीप अच्छा गृहस्थी लीला रे महाप्रभु कीर्तन चली था महाप्रभु दिने मध्याह्न समय भोजन कले भोजन करी मुख शुद्धि गोविंद को किछि मागिला हस्त प्रसारण कले पाखरे किछि नाई गोविंद तत्क्षणात गोटे गाँ को दौड़ी जाइए मुठे हरिड़ा धरी आइले से गोटे महाप्रभु को देदेले आ बाकी किछि संचित करी रखिले परवर्ती दिन पाई तापर दिन संकीर्तन आगु को गला अग्रदीप से भली मध्याह्न महाप्रभु हस्त विस्तार करी मागिले मुख शुद्धि सांगे सांगे संचित हरड़ा गोटे देदेले महाप्रभु कहले कि काली तो घंटाए लगी हरड़ा देवाकू आज गोटे सेकेंड रे देदेलु कथा कौन ना काली मु हरिड़ा आनी कि रखिदे तेणु तहिरी गोटे दिले हाँ संचय करूँ तोर कृष्ण उपर विश्वास नहीं जा गृहस्थ है संचय करवा गृहस्थर काम त्यागीर काम नहीं त्यागी प्रतिदिन भिक्षा करेंगे काली आज संचय करेंगे पेट टू अधिक भिक्षा करेंगे क्या कहुए माधुकरी भैक्ष जेपरी महुमाछी भ्रमर दीटा उदाहरण देते 24 गुरु रे भ्रमर पर स्थूल भिक्षा कले भ्रमर तुल्य आत्मसमाधि ग्रस्त हेबे भ्रमर गोटे फूल रे आसक्ति होकर पद्म फूल रहे कोटिपति धनी की जदि आश्रय करके झुलिकी रहा ता सुख दुख रे जीवन जाग भागी हवा है ता सुख दुख रे माधुकरी भक्ष्य जदि कर मधुकर भाया तार आउ का पाखे आसक्ति नहीं गोस्वाई माने प्रतिदिन गोटे गोटे गछ को आश्रय करते केबे गोटे गछ मूल एकाधिक दिन रहू नथिले आसक्ति पाई तेणु सी कौन कले तमे गृहस्थर संचय काम देख पुरी रे सन्यासी लीला समय जिते शिवानंद सेन भक्त माने बाहुड़ी जाउथिले तांकर गुण लीला गान करी करी महाप्रभु कांदी कांदी तांको विदाय दउथिले शिवानंद सेन को कहले तमे वासुदेव दत्तंकर सरखाल हुओ आंकर एकाउंटेंट ये जिते रोजगार कर 100 के 100 खर्च कर दउचंती सेबारे आउ आंकर
परिवार पोषित हम केमती कुटुंब हये इहो चाहिए संचय संचय ना कहले कुटुंब भरण ना हो गृहस्थ में संचय दरकार गृहस्थ को सबुदिन धन प्राप्त हो बोली ग्यारंटी ना तेणु तुम साधु होकर तुम भिक्षार अधिकारी तुम यहाँ संचय कल तेणु तुम गृहस्थ हो से कांदिले बारण कले केते कले किसी शुणिले नहीं महाप्रभु आगू पड़ा कीर्तन पार्टी अग्रदीप गोविंद को रखीदे भक्ति राज्य कम्प्रोमाइज नाई गोविंद विवाह कले विवाह करी गंगा स्नान कर गोटे कला पत्थर तांकर पादरे आसी भासिक लगिला से आड़े देले आउ थे लगिला आउ थे आड़े देले आउ थे लगिला तो कूड़ काढ़ी फिंगिदेले से दिन राति महाप्रभु कहले यहाँ कौनटा काढ़ी फिंगिदेलु से शालग्राम घर को धरिया मु शिल्पी नेबी से विग्रह तैयारी हम गोविंद से शालग्राम को घर को आणले तापर दिन महाप्रभु गोटे शिल्पी धरी आसिले सेठी विग्रह तैयारी कला विग्रह कर ना रखाला गोपीनाथ महाप्रभु कहले या सेवा कर नित्य ये होचंदे बात्सल्य रसर रसिक किए गोविंद घोष तेणु से गोपीनाथ को पुत्र हिसाब से सेवा करथांती किछि दिन पर आंकर गोटे पुत्र हला एहीपरि दुईटी पुत्रर सेवा करी से आनंद पाउथांती किछि दिन पर सेवा करू करू स्त्री मरीगला स्त्री मरीग जा ये पिला छोट अच्छी ये पिला कांदुथिव से पिलार सेवा करते से पिला को कंदेकरी ए पिलार सेवा करते किछि दिन पर पुओटा मरीगला पुओटा मरीजा पर गोविंद सेवा छाड़ीदेले आउ सेवा कले ना ठाकुरंकर विग्रह गर्जी उठिले बाबा गोविंद खाइबा को दियो पेट जलिला सेवा बंद कल कहीं गोविंद कहले तुम सेवा करी मोर कौन लाभ होला हाँ मोर स्त्रीटा मला मला तो मला माया गला चिंता नहीं पुटा को मध्य मारदेल विग्रह को गोपीनाथ कहले जनकर कौन गोटे पुओ मले आउ गोटे पुओ को कि उपास रखे खाया दिएनि ना तमे को खाया देले लाभ कौन से पुओटा बची थे मो गृहस्थ लोक मत पिंड पानी दे था तमें कौन से पिंड पानी मत दे पार ठाकुर कहले सी केते दिन पिंड पानी दे था बंची पर्यंत मु नित्य काल चंद्र सूर्य थिला पर्यंत पिंड पानी देवी दे खाइब तापर सेवा आरंभ कले सेवा आरंभ कले तापर किसी दिन पर गोविंद देह त्याग कले तांकर समाधिटा से मंदिर पाखरे ही हुए तापर पितार मृत्यु गोपीनाथंकर चक्षुर बुंदा बुंदा अश्रुपात है कांदिले पितांक पाई तापर नुआ पूजारी कहले मोर पिता मरीची मु मासे काल अशौच पालन करी हाथ में कुश बांधिले गोविंद ए गोपीनाथ मासे काल से पिंड देले यहीपरि 550 वर्ष है पिंड दिया चली प्रति वर्ष से तिथि हाँ से समस्ते पिंड दौरान सबु जाति लोक माने एपरी विग्रहर भगवान सहित संबंध मुकुंद रघुनंदन बापा पुओ महाप्रभु पचारे तू बापा सी पुओ ना सी बापा तू पुओ है मुकुंद पुओ को देखे कहले सी बापा मु पुओ कहीं ना ताठू आम भक्ति शिखीचु हाँ जी शिक्षा देला भक्ति सी बापा थरे मुकुंद कौन है मुकुंद थे हुसैन शाह कविराज दिने मुकुंद बाहर को जावाक अच्छी पुओ को कहले मु प्रसाद रोषे कर देइछि आउ ठाकुर को भोग लगेबू ठाकुर को उपवास रखिबू नहीं जेते हेले मध्य ठाकुर को भोग लगेबू मुकुंद पड़े बाहर को रघुनंदन भोग लगेले भोग लगे कबाट बंद कर बाहर जप कले तापर कि समय पर खोलिला को थाली गिना सब से अच्छी भोग सी भाविले सबुदिन खाऊले मत पिलाटा बोली बोधे ठाकुर खाऊना बापा आसिले देखिए खाई ना मत गाली करिए तू ठाकुर को देनु ठाकुर उपवास अछंती तापरे से कांदिले बोले खाई दियो मो बापा नले बाड़ेबो मत गाली करियो कांदिक अनुनय विनय करी कबाट बंद करी बाहर को आइले बाहर को आइला परे आउ किछि समय पर गला को सब खाली थाली गिना गोटे दाना नहीं अणु नहीं तापरे आनंद मन ताकू आनिक मजामजी करदे एथर खाइबनी जीव कुआडे तापर आनिक मजामजी कर मंदिर बंद करदे तापर किछि समय पर बापा आइले बहुत डेरी हो जाइथिला से दिन मुकुंद आसिला पर कहले हरि बाप भोक हलानी आण खाइबा ना कौन आ ठाकुर तो खाईदेले हाँ कौन कहूँ ठाकुर खाईदेले कि भोक हला तू खाईदेलु खाइलु खाइलु गला कहीं मिछ कहूँ ठाकुर ना रे नाई परा मु भोकरे अच्छी खाइनी
ଆରେ ସତ ନା ମିଛ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଖାଇନ ତୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଥରେ ରାନ୍ଧିଲେ ରାନ୍ଧିକିରି ମିଛରେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଲୁଚିକି ରହିଲେ ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଦିନ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲଡୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧା ଲଡୁରେ ରହିଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଗ୍ରହ ହାତରେ ଅଧା ଲଡୁ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ ପୁଅର ଶୁଦ୍ଧତା ସେତେ ବାପାଠୁ ଅଧିକ এইভাবে কেতে উদাহরণ সব রয়েছে বিগ্রহ ଆଉ ভক্ত সহিত ভাব বিনিময় এ বিগ্রহ অর্চন হচ্ছে অর্চা বিগ্রহর গুরু হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবীঠু অর্চা শাস্ত্র আম পাখক আইছি ইয়ার জগতের অর্চা এই নবদা ভক্তি ভিতরে অর্চনার অধিকারী পৃথু মহারাজ পৃথু মহারাজ অর্চনার অধিকারী देख कृष्ण सीना बहु बल्लभ किंतु नारायण तो गोटे लक्ष्मी पृथु महाराज जिते अर्चन कले नारायण को पचारे प्रभुजी मु अर्चन मार्ग रे प्रवेश कले लक्ष्मी देवी कोपर शिकार हेबी कि सी असंतुष्ट हेबी कि कहीं वैकुंठ से एकमात्र सेविका नाई नाई सी तापर पृथु महाराज निजे समाधान कर नाई सी असंतुष्ट हेले किछि हबनी कहीं ना आपणक उपरे लक्ष्मी निर्भरशील लक्ष्मी आपणक उपरे निर्भरशील नुहंती ए लक्ष्मी आपणक उपरे निर्भरशील आपण लक्ष्मी उपरे नुहंती आमे लक्ष्मी पुराण रे पढुचु उल्टा कथा केते दूरता को प्रामाणिक मानिवा लक्ष्मीकर निर्देश रे जगन्नाथ को गड़े देले फल पाचिला पानी सुखिगला लिया उड़ीगला से ध्वंस होला चुली लिभिगला ये मेजिशियन ना कौन एरा सब लक्ष्मी को कही विष्णुर अन्न पाइनी जी विष्णु को एक सेकेंड छाड़ा को सक्षम नुहंती सती नारीटा पढ़ला घर छाड़ी समुद्र कूल घर कला भोकिला रही दी भाई आई मो पाखे खाइबे शिवास पंडित को महाप्रभु कहले लक्ष्मी पछे द्वारे द्वारे बुद्धि भिक मागु तो घरे अभाव रही ना ये लक्ष्मी कर्तृत्व केते सीधामा को लक्ष्मी देले धन ना भगवान देले धन आउरे रुक्मिणी आसिक भयर हाथ धारण कले बिक्री हो भयर त्यक्त हो परित्यक्त तेणु यही अर्चा विग्रह रे जो माने निराकारवादी साकारवादी को स्वीकार करती ना से माने बुझे कौड़ भगवान प्रकाश पाइबे भक्त आगे तार भाव करिवे प्रतिमा नह तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन विप्र लगी कर तुम्हें अकार्यकरण भगवान कहले हरे प्रतिमा चलुची किए जान मुदेवी साक्षी देवा को ना चलुची जाऊ से कथा कौच केमती जमी कथा कौच से चल भगवान हारीगले से बाध्य होगी पछे पछे गले एमती केते जिनिस आम सब रही विग्रहर महिमा तेणु विग्रह को विग्रह रूप में आउ गोटे रही आश्चर्य कथा मनोमयी ये तो 7 प्रकार रही 8 प्रकार बाली रे माटी रे धातु रे काठ रे मणि रे सुना रे चित्रपटरे 7 प्रकार मन रे करि जी स्वीकार करुच्ची वस्तुरे भगवान नहांती ये जिनिस गोटे भक्तिर सामृत सिंधुरे विश्वनाथ चक्रवर्ती गोटे टीकार उदाहरण देइचंती ब्रह्मवैवर्त पुराण रु जे दाक्षिणात्य गोदावरी कूल प्रतिष्ठानपुर बोली गोटे गाँव रे गोटे दरिद्र ब्राह्मण वैष्णव थिले से दारिद्र्य वशत अर्चन मार्ग रे प्रवेश करि पार नथिले काहेकि ना हमर अर्चन मार्गटा वास्तव रे गृहस्थक पई 100% प्रयोज्य जेहेतु गृहस्थ माने धनवान धन अर्जनर पंथा तांक पाखे अछि अर्चा विग्रह पई वर्ष सारा दिन सारा बहुत धन दरकार सब तांकर विलास भोग परिपाट्य श्रृंगार सुना अलंकार पोशाक सबु पई तेणु प्रभुपाद लिखिଛନ୍ତି गृहस्थ व्यक्ति हरिनाम आश्रय कले मध्य जदि अर्चन न करिवे पतित हेबे अर्चन द्वारा ही तांकर नाम निष्ठा हो तेणु अर्चन नवधा भक्ति गोटे मुख्य अंग कनिष्ठ भक्त पाई सेहीपरि नाम रे लीला रे दृढ़ता भी अर्चनर व्यवस्था रही तेणु ये तो देखिले गरीब ब्राह्मण मु मोर धन नाई मु एते विग्रह आनिबी मंदिर करिबी डेली भोग लगेबी तांकर पाई खर्च बाच तुलेबा मो द्वारा संभव नहीं तेणु से गोटे थर वैष्णव मान प्रवचन सभा शुणिले जे मानसिक अर्चन मध्य संभव
तेणु टिकिनिखि ସେଇଠୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ତେଣୁ ସିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ମାନସିକ ଭାବରେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାୟସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ମନରେ ମନରେ ସେ ଚୁଲି ଲଗେଇଲେ, କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ, ତତେଇଲେ, ଚିନି ପକେଇଲେ, ଇଏ ପକେଇଲେ, ସିଏ ପକେଇଲେ, ଘାଣ୍ଟିଲେ, କ୍ଷୀର ଘିଅ ସବୁ ପକେଇଲେ, କାଜୁ କିସମିସ୍ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ପକେଇକିରି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। କ୍ଷୀରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ତ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସବୁ ଭୋଗ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀରିକି ତାତି ଥିବ କି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଭକ୍ତର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ହସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କ'ଣ ହେଲା ହସିଲ? ନା ଦେଖେଇବି। ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସେଇକିରି ଆଣିଲେ, ବୋଲି ଇଏ ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ ମାନସିକ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାର କ୍ଷୀରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିଲି। କିଛି ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ, ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ସେ ମନମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାରର ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ଲୀଳା ଅଛି। ତାର ରାମାୟଣ ରାମଚରିତ ବହୁତ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ। ଆଉ ମୋର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପାବନ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। हरे कृष्ण। आमर 9टा पर्यंत कार्यक्रम प्रस्तावना आम भक्ति विलास पर्यटक महाराज रखिंट। आ 15 मिनिट समय अच्छी आम 10 मिनिट समय अच्छी। जहा हो महाराज मुखर विग्रह विषय एवं आराधना विषय आराधना विषय अनेक तथ्य प्रमाण सहित एवं भक्त मानकर चरित्र विषय भगवान कि प्रकार विग्रह रूप से कृपा कर समस्त श्रवण कले। आउ श्री राम लक्ष्मण सीता वीर हनुमान आमर गौरांग महाप्रभुंकर षढ़भुज गौरांग मूर्ति रे विग्रह करे श्री रामकर श्री कृष्णकर एवं गौरांग महाप्रभुंकर 3टी रूप से षढ़भुज गौरांग से रही। रामचंद्रंकर अवतार रे भगवान जे प्रकार मर्यादा नैतिकता एवं समस्त पूर्व आम आलोचना करिछि पितृभक्ति भाई भाई प्रति भक्ति पति पत्नी कि प्रकार ऐकांतिकता इत्यादि समस्त मनुष्यचित मर्यादाचित लीला प्रकट करिसेंती। जोटी ए पृथ्वी रे कौनसी इतिहास रे पुराण रे से प्रकार भगवान लीला को कहिले युधिष्ठिर महाराज से प्रकार चरित्र थिला। अन्य मानकर चरित्र अच्छी राम राज्य बोली रामचंद्र कथा अच्छी एवं भगवान श्री कृष्ण प्रेम लीला पुरुषोत्तम भगवान लीला को मुख्य भाव मान अपमान चोरी एवं लंपट चोर इत्यादि समस्त इमोरल जो गुड़िक समस्त समस्त रही गुण ताकू दोष बोलिकी शास्त्र वर्णना करा जाइछि। किंतु भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्रंकर परे जेतेबेले लीला करचंदी मर्यादा को सेठी प्राधान्य न देकी प्रेम को प्राधान्य दीचंदी। प्रेम ही तार
ମୂଳ, ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବେ କହିଲେ ଭାବ, ଭାବେଛନ୍ତି ଦେବତା, ଭାବ ହିଁ ଭବ କାରଣ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାବସୀ। ଭାବକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାନ କଥା, ନିନ୍ଦା କଥାକୁ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ସିଏ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇ ଏତେ ଦିନ ରଖିଲା ଲଙ୍କାପୁରରେ, ପୁନଃ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ରାବଣ ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ପକେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତାର ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିକି ଆସିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଟ୍ଟାଭିଷେକ ହେଲା, ସେଇଠି ବିଭୀଷଣ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷସ, ଏବଂ ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ, ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ରଜାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ରଜାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଟ୍ଟାଭିଷେକରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବହୁମତ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାଲୁ ପ୍ରତି, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ରାବଣ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା, ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ। ଶୁଣି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରି, ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ 1000 ଲକ୍ଷ ରାଣୀ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ କାହିଁକି ଆଉଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଣିକି ପାଟରାଣୀ କରିକି ବସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଯାକ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବାଚ କଥାରେ ତ କାହାକୁ ବାଡ଼ିପଟା ନେଇ ଆ କଥା ତା କଥା ତା କଥା ହେବେ। ଏ କଥା ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଅପମାନ କଳଙ୍କିତ ଦୂଷିତ ରୂପକ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଭଳି କଥା ପ୍ରବାହ ସେଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେଥିରେ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ହେଲା, ଫଳାଫଳ ହେଲା, ସେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟ, କାରୁଣ୍ୟମୟ, କରୁଣ ରସ, ଏତେ ଦୁଃଖ ରାମଶ୍ଚ କରୁଣ ରସ, କରୁଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ସୀତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ପୂର୍ବେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ରାବଣ ନେଇ ରଖିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ମିଶି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ, ବଳ ସଂଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ମିତ୍ରତା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସେନାପତି ରଖିଲେ, ସବୁ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ବିବେକ ବିଚାର ସହିତ ସେଇଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା ରୂପକ ଯୋଉ ବାକ୍ ବାଣ, ଏଇ ବାଣ ଏତେ ତାର ପ୍ରଭାବ, ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସିଏ ବନବାସ ପଠେଇଲେ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ।
ତାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ କଥା ଯଶକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କଥାକୁ ଗୁରୁଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତାଙ୍କର ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବନି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କହିଦେଲେ। ରାମାୟଣ କଥା ତ କହିଲେ ରାମଙ୍କ କଥା ଲାଗିବ ଅନେକ, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କଥା କଣ, ଭାବ କଣ, ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇକି କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ରାମାୟଣ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବଚନ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ନୈତିକତା ଥିଲା, ମୋରାଲିଟି ଥିଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରା ବାଣୀ ବାଣ ରୂପକ ସରାଘାତ ଯୋଉ ବିଧ ହେଲା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେ ଯେମିତି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି। ମାଟିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ହାତ ଦେଖିଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଅଛି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପାଣିକୁ ତପ୍ତ ପାଣି କରିକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ନାନ କରୁଛେ। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଭଳି ଅଗ୍ନି ସେଇଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଘୋଡେଇକି ଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ଯୋଉମାନେ ଭସ୍ମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳ ଦେଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ସେଇ ଅଗ୍ନିର ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଘଡ଼ 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 କରିକି ଯେମିତି ଆବାଜ କରେ, ଶବ୍ଦ କରିକି ସେ ଭସ୍ମ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ଯଦ୍ୟପି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରାଘବ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ କରୁଣ, ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବା ନିଜେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଘଟଣା, ବିରହ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ତାର ହେଇଛି, ସେଇ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? 12 ବର୍ଷ ପରେ ଲବକୁଶ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ଶିଖି ଗାନ କଲେ, ସଭା ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, 4 ଭାଇଙ୍କର, 4 ରାଣୀଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର କୁମାର, ଭରତଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଜନକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଲବକୁଶ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ସବୁଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ସୁନାର ସୀତା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବାମ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ, ସେଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମାପନ ହେବା, ତାହା ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେଲେନି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ସୀତା କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୀତା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଶିବିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସୀତା ହେଇକି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର! ଏବଂ ସେ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ 2 ଜଣ ଲବକୁଶ ଏଇ ପ୍ରକାର
ରାଗ ମାନ ତାଳ ଦ୍ୱାରା ବୀଣା ଦ୍ୱାରା ବଜେଇକି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ରାମଙ୍କର କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ କଥା ସେମାନେ ଗାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି, ସବୁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସୀତା ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ। ଯାହା ଲାଗି ରାମଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ତରର କଥା ସବୁ ବାହାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ହୃଦୟର କଥା ବାହାରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଚରିତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଚେତସ ବାଲ୍ମୀକି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆନାଉନ୍ସ କରି କହିଲେ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଚେତସ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ତପସ୍ୱୀ। ମୁଁ ଏଇ ସଭା ଭିତରେ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଆସିଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରିକି କହିଥିଲେ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲେ, ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମନେ ମନେ ହୃଦୟରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଜୁ ନଦୀ ବହି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆସି କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଭା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି ପଚାରିଲେ, ସୀତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ, ତୁମେ ମୋର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ମୈତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ମାତୃ ସ୍ୱରୂପ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ, ସେବା ସ୍ୱରୂପ। ତମର ମୋର ଅନ୍ତରର ତମ ବିନା ମୋର ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁପଚୁପ ହେବା, କୁଟିନାଟି ହେବା, ଆ କଥା ତାକୁ ତା କଥାକୁ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକି ଯୋଉ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି କଲି। ଏବଂ ପୁନଃ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲ ସେଇଠି, ମୁଁ ଏଇଠି ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତମର ମହାନତା, ତମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାର ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାବକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ, ସଭା ଭିତରେ, ସଭା ମଣ୍ଡପରେ କହିଲେ, ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନରେ, ବଚନରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ଯଦି ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମା ବସୁଧା ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ଠିଆ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେ ବୋଲି ଥରେ କହିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ମୋର ଯଦି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଛଡ଼ା ଯଦି ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିଛି, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ସେଇଠୁ ଭୂମି ସେଇଠି ଫାଟିଗଲା।
ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଧରି 3 ଥର କହିକି ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କୋଳରେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଭୂମି ଆଉଥରେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଲୀଳା, ଭାବ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଯେତେ ସମସ୍ତ ଭାବ ଅଛି ସେଇଠି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ପାତାଳକୁ ଗମନ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟ ସ୍ୱରୂପ, ସହିଷ୍ଣୁତା ପୃଥିବୀ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ପରାକ୍ରମ ପବନଙ୍କ ଭଳି, ତେଜ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭଳି, ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭଳି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଭୂଦେବୀ, ତମର ମୋର ଏଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ତମେ ମୋର ଶାଶୁ ହବ, ତମେ ମୋର ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି, ସୀତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଣିକି ଦିଅ, ନହେଲେ ଏବେ ତମର ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରଣ ପର୍ବତକୁ ଏକ କରିଦେବି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ସଂଯୋଜନ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ସର ସଞ୍ଜାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଟାଣନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର କମ୍ପ ହେବାକୁ ଗଲା। କୈଳାସରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ କମ୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ମହଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ବୁଝିଲ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏଇ କଥାର ପ୍ରଭାବ କଣ? କଥା ହିଁ ରାମାୟଣ, କଥା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାକୁ ଭକ୍ତି ଦବ, ମୁକ୍ତି ଦବ, ସିଦ୍ଧ ସବୁ କିଛି ଦବ। ତ ଭଗବାନ ସେଠି ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଲୀଳାର ଏଇଠି ସମାପନ ହବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଶେଷରେ ସାକେତକୁ ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ, ଜାମ୍ବବାନ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଦୀପ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହା ହେବେ। କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ, ମନ ପଲ୍ୟୁଟେଡ। ଏବେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଗଲା, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା, ମନଟା ବି ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କଥା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ହୃଦୟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି ପଲ୍ୟୁଟେଡ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଦେଖିକି ଅଧେ ସବୁ ଜାଗା ଆହୁରି ପଲ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ଜାଗା ଇଣ୍ଟରନେଟ ତାକୁ ପବିତ୍ର କେମିତି ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, ରାମଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଜାତ ହବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ କହିଲେ, ଅପମାନ ଫପମାନ ଏ ଯାକୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରେମରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗଲେ କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ କରୁତ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବାର ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ରାଜସଭା ଭିତରେ 100 ଥର ନିନ୍ଦା କଲା ଶିଶୁପାଳ ପକାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଭୀମ ଉଠି ପଡିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ବାହାରି ପଡିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବାହାରି ପଡିଲେ, ସବୁ ବଳରାମ ବାଳିଲେ ହଳଧର କରିକି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ କହୁଛି କହୁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁ 100ଟା ମାଳା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ରଖିକିରି, ଶେଷରେ ଗଳାରେ ହାର ଲଗାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଦେଇଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରିବୋଲ କରିଦେଲେ ତାକୁ। ବୁଝିଲେ, ମାନ ଅପମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକା। ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କୁ ତ ଚୋର ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୋରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନମାମି ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲମ୍ପଟ, ଚୋର, ଆଉ ଠକ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା ଯଦି ମାନ କରି କରଏ ଭର୍ସନ, ବେଦ ସ୍ତୁତି ହୋଇତେ ହରେ ମୋର ମନ। ବେଦ ସ୍ତୁତି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା କରୁଥିବେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା, ସେଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ହବନି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କଳ ବୁଢୀ ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଭଳି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ କରି କିରି କଳା ସାପ କୁଆଡେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, କାହା ଘର ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇ ବେଦ ସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ
ଆଉ ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଛି। ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ କରିବାକୁ ଯିବା, ହରି ନାମ କରିକି ଏଇଥିରେ ସମାପନ କରିବା। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ।